Hello students, Namo Buddhaya. How are you today? I feel so happy to greet you in this video. In this video, you will learn about food and drink. The goals of learning the material atau tujuan pembelajaran. The students are able to distinguish countable noun and uncountable noun. Siswa dapat membedakan benda yang dapat dihitung secara langsung dan benda yang tidak dapat dihitung secara langsung. The students are able to distinguish the use of there is, there are, some, and any. Siswa dapat membedakan penggunaan there is, there are, some, dan any. The students are able to write simple sentences about food and drink by using correct expression. Siswa dapat menulis kalimat sederhana tentang makanan dan minuman dengan menggunakan ungkapan yang tepat. The students are able to communicate about food and drink with correct expression. Siswa dapat berkomunikasi tentang makanan dan minuman dengan ungkapan yang tepat. Now, before we continue the material, I will give you a question. Can you distinguish between countable noun and uncountable noun? Dapatkah kamu membedakan benda yang dapat dihitung secara langsung dan benda yang tidak dapat dihitung secara langsung? Now, please look at the slide. Countable noun adalah benda yang dapat dihitung secara langsung. For example, an apple, a pineapple, mangoes, eggs, tomatoes, bananas. Jika kalian perhatikan gambar tersebut, maka kalian akan dapat secara langsung menghitung jumlah benda tersebut. Sebagai contoh, an apple artinya sebuah apel. Mangoes artinya beberapa mangga. Sementara uncountable noun adalah benda yang tidak dapat dihitung secara langsung. For example, rice, sugar, bread, coffee, milk, cheese. Jika kalian perhatikan gambar tersebut, maka kalian tidak akan dapat secara langsung menghitung jumlah benda tersebut. Oleh karena itu, kalian membutuhkan suatu takaran ataupun ukuran. Sebagai contoh, a plate of rice, sepiring nasi. A spoon of sugar, sesendok gula. A cup of coffee, secangkir kopi. A glass of milk, segelas susu. Sekarang kita akan belajar tentang penggunaan there is dan there are. There is digunakan bersama kata benda tunggal yang dapat dihitung atau countable noun. For example, there is an apple. There is a mango. There is a banana. There is juga digunakan bersama kata benda yang tidak dapat dihitung atau uncountable noun. For example, there is some tea. There is some sugar. There is some porridge. Sementara there are digunakan bersama kata benda yang jumlahnya lebih dari satu dan dapat dihitung atau countable noun. For example, there are some apples. There are some mangoes. There are some bananas. There are some eggs. Karena jumlah benda lebih dari satu, maka di belakang kata benda tersebut kita tambahkan huruf S atau ES. Perbedaan penggunaan some dan any. Some dan any sebenarnya mempunyai arti yang sama, yaitu beberapa.
Some digunakan dalam kalimat positif, baik itu yang menggunakan countable noun maupun uncountable noun. Sebagai contoh dalam kalimat yang menggunakan countable noun, maka kita memakai there are. For example, there are some mangoes, there are some apples, there are some eggs. Sementara dalam kalimat yang menggunakan uncountable noun, kita memakai there is. For example, there is some sugar, there is some porridge, there is some milk. Sementara any digunakan dalam kalimat negatif dan kalimat tanya. Sebagai contoh dalam kalimat negatif, there are not any mangoes. Jika kita ubah menjadi kalimat tanya, are there any mangoes? There are not any apples. Are there any apples? There are not any eggs. Are there any eggs? There is not any sugar. Is there any sugar? There is not any porridge. Is there any porridge? There is not any milk. Is there any milk? Okay students, that's all my explanation about food and drink. If you don't understand about my explanation or you have some question, please call me or text me on my WhatsApp number. Finally, thanks for watching my video. Don't forget to learn and have a nice day.